माळे सिस्टर प्रार्थना प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु पुणी आमने जेते लोक प्रार्थना रे जोग दे प्रत्येक मत प्रभु आशीर्वाद करी आसंतु आमने परवर्ती सेशन को जिबा आ वर्तमान मन उपासनार कार्यक्रम रही अछि आ मो पदे प्रार्थना कला परे आमने पछिबा आसंतु मो प्रार्थना करी। प्रेमिक पिता परमेश्वर तुम्हारी पवित्र नाम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी आउ गोटे सुप्रभात आम जीवन देलू जो समय आम सेवा करने जूम माध्यम तुम निकट प्रभु तुम्हें उपस्थित हुआ तुम्हें कथा कह प्रभु आम को तुम जीवंत वाक्य दे परितृप्त कर दिन मान मध्य वाक्य शुणु वाक्य हृदय रखू वाक्य अनुसार जीवन काटू से हृदय मन आम जीवन प्रभु सृष्टि आत्मा दे परिचालना एवं नेटवर्क समस्त विषय अनुग्रह कर आज वाक्य नहीं आसुवा तुम प्रिय दास मान पाणी आज्ञा वर्शिप करने आसुवा सुचारा मान दौची तुम्हें समस्त कार्य परिचालना जिते लोक मैंने योगदान कर जो मैंने जोग देना योगदान कर वाक्य श्रवण कर आशीर्वाद अधिकारी पारे साहय आरंभ एवं समाप्त दे शीघ्र आसुवा यीशु नाम रे मागुछि आमेन। थैंक यू धन्यवाद दिए प्रभु मन को अनुग्रह कर धन्यवाद दिए आसंतु मैंने आरंभ करने आज आराधना करने समस्त अति प्रिय प्रेमिका पाल सिस्टर अच्छा प्रभु यीशु कृष्ण नाम आह्वान करी सिस्टर समूह को आसतु आज आराधना करी आमे प्रत्येक को प्रभु को निकट को आकर्षण कर थैंक यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड प्रेमिका पाल सिस्टर जय मासिक साथ प्रत्येक की जय मासिक गुड मॉर्निंग समस्त को नमस्कार आ प्रभु को धन्यवाद देवी सार मध्य आ कर आज्ञा मते काली कर भाई फोन करथिले मते सुंदर सुजोग देइछंती प्रभु को धन्यवाद देवी सारा परिवार को मध्य प्रभु समर्पण देवी भाई मध्य मते केते सुंदर आ वेलकम करिसंती भाई को मध्य नमस्कार आ मोर अंटा बथा तथापि मु सार को काली कहिछि आ नाई दीदी प्रभु सुस्थ कर देबे से प्रकार आ मोर अंटा बथा बसी पारनी तथापि प्रभु को मु धन्यवाद देबार मु केबे मना करबिनी मोर गला मध्य बसीछि मासे खाली गां बुलबाटा हेछि तथापि गीत गाइबारे भूल हेले क्षमा करिवे आ आपणक परि मु गीत किछि जानिनी स्वर किछि जानिनी तथापि समस्त जानिबा गीत गाइबे आ मोर गीत रे समस्त आ समी हंतु तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर सदा प्रभु को उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर भक्ति मानक समाज रे ताहांको प्रशंसा गान कर हालेलुया हालेलुया समस्त टिके हालेलुया करंतु सखाळे उठिले हालेलुया बेल बुड़ी गाले हालेलुया मने मने गाइबी हालेलुया जिसु राजा शिबी हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तोहर लागी हालेलुया गोटे गीत आरंभ करिबी गीत खाली आज लेखिछि तो सेटा पई मु गाई पारबी ना हालेलुया धन्यवाद दूची प्रशंसा करुची गौरव करुची प्रभु तुम पाद तले आम जेते जड़ित होइछे प्रभु आम प्रत्येक को एक मन दियो प्रभु धन्यवाद दूची प्रशंसा कर तुम पाद तले बसिबा पई सुजोग देथिबार कोटि कोटि धन्यवाद दूची रेजा हालेलुया प्रार्थना सुन आम प्रभु प्रार्थना सुन आम प्रार्थना सुन आम प्रभु प्रार्थना सुन आम जिहा सदा प्रभु पवित्र तुमय नम जिहा
सदा प्रभु पवित्र तुमय नाम पवित्र तुमय नाम प्रार्थना शुण आम प्रभु प्रार्थना शुण आम आम निकटरे प्रार्थना कर अज्ञात महत दुस्थिर तुमार प्रतिज्ञा तुमार अटल अनंत तुम मुख्य वाक्य अग्नि परिचित आम निकटरे प्रार्थना कर अज्ञात महत दुस्थिर तुमार प्रतिज्ञा तुमार अटल अनंत तुम मुख्य वाक्य अग्नि परिचित एहि थर कर तुमारी नाम रे एहि थर कर तुमारी नाम रे प्रार्थना शुण आम प्रार्थना शुण आम प्रभु प्रार्थना शुण आम प्रार्थना विनती धन्यवाद आम अंतर बोझी सबु निवेदन तुमारी नहीं काटे करुछि जणान शांति जे तुमारी बधर ज्ञाम तुमारी निका प्रार्थना विनती धन्यवाद आम अंतर बोझ सबु निवेदन तुमारी निकटे करुछि जणान शांति जे तुमारी बधर ज्ञाम एहि थर करे तुमारी छारे एहि थर कर तुमारी छारे प्रार्थना शुण आम प्रार्थना शुण आम प्रभु प्रार्थना शुण आम जिह्वा सदा प्रभु पवित्र तुमय नाम जिह्वा सदा प्रभु पवित्र तुमय नाम पवित्र तुमय नाम हालेलुया आगुरी गीत गाए नाम पदी तुम एहि जगह तुमारी राज अस तुम एहि तुमारी राज असु हालेलुया तुमारी राज असु तुमारी राज असु हालेलुया हालेलुया साक्षी हेबा घेने मोर नाम देखा जुगर से सजाए मो अछि साथी तुम कई गलत साक्षी हेबा घेने मोर नाम देखा जुगर से सजाए मो अछि
साथे तुम शरण करी से साथा शरण करी साथा करो निवेदन तुम्हारी जो असो हालेलुया तुम्हारी राज असो तुम्हारी राज असो प्रार्थना पदे तुम एहि जगतरी तुम्हारी राज असो हालेलुया तुम्हारी राज असो तुम्हारी राज असो तुम्हारा उदार में शरणा तुम्हारी सेवा जीवन करबो समर्पण तुम्हारा जीवन में कथा करबो अन्वेषण तुम्हारी सेवा जीवन करबो समर्पण शिखेला जो प्रार्थना शिखेला जो प्रार्थना करो निवेदन तुम्हारी राज्य असो हालेलुया तुम्हारी राज्य असो तुम्हारी राज्य असो प्रार्थना पदे तुम एहि जगतरी तुम्हारी राज्य असो हालेलुया हालेलुया ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर आमे जीशुंकर देखी आम प्रेम ए जगत जाणु देखी आम प्रेम ए जगत जाणु आमे जीशुंकर आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर आमे जीशुंकर ईश्वरଙ୍କ ठारे आमे सर्वे एक प्रार्थना विश्वास साजी सैनिक ईश्वरଙ୍କ ठारे आमे सर्वे एक प्रार्थना विश्वास साजी सैनिक आम काम देखी जगत जानिब आम काम देखी जगत जानिब आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर देखाइबु पथ आमे अंधकारे खेमु जीवु शत्रु पुणी प्रेम भरे देखाइबु पथ आमे
ଅନ୍ଧକାରେ ଅନ୍ଧକାରେ ହେମୁ ଯିବୁ ଶତ୍ରୁ ପୁଣି ପ୍ରେମ ଭରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦେଖି ଜଗତ କହିବ ସେହି ପ୍ରେମ ଦେଖି ଜଗତ କହିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ରାଜାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ରାଜାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସରବେ ଜାଣିବେ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସରବେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରହରୀ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବି ପ୍ରତି ପ୍ରହରୀ ତୁମ ସେବା କରିବି ପ୍ରତି ପ୍ରହରୀ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବି ପ୍ରତି ପ୍ରହରୀ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ କଥା ମାନିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ କଥା ମାନିବି ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ହେ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା ରାଜା। ପ୍ରତି ପ୍ରହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ପରିବାର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରହାରେ ପ୍ରଭୁ ତମର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ରାଜା। ତମେ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତମ ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ପବିତ୍ର ତୁମେ ଧର୍ମମୟ ତମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ ଜିହୋବା ରାଫା ଜିହୋବା ସଲୋମ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମେ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଏ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆପଦ ବିପଦରୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇଲ ପ୍ରଭାତରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି ପିତା ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବନ ଅନେକ ଗୃହ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ରାଜା। ତମେ କେତେ ଦୟା କଲ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ ତମର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ପାଳିକାକୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତକୁ ଜଡିତ କରିବାର ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ପ୍ରଭାତରେ ମାଗୁଛି ମୋର ଅନେକ ପରିବାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଳକ ପାଳିକା ତମର ସେବାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛାଡି ପ୍ରଭୁ ସପରିବାର ଅଛନ୍ତି ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜଗା ଅସୁସ୍ଥ ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭାତରେ ଅଳି କରୁଛି ରାଜା। ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଦୂରେ ଗ୍ରାମରେ ତଥାପି ଏକ ପରିବାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। କାହା ପରିବାର କି ସମସ୍ୟା କାହା ପରିବାର କି ଦୁଃଖ କାହା ଶରୀରରେ କି ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ତମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ନାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ମୂର୍ଖ ନାରୀ କୌଣସିକରେ ମୋର ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତଥାପି ତମେ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି ବାପା ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସାରିଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପୁନର୍ବାର ତମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଜଡିତ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଯ୍ୟାରୁ ଉଠାଅ ତମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲ ରେ ଶେଯ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଦିନ କଟାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀକୁ ପୁନର୍ବାର ତମର ପାଦ ତଳେ ଦଉଛି ରାଜା ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦ ଏ ଜଗତର ରଙ୍ଗ ରସରେ ପଛରେ ପକେଇ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ
प्रभु ए मोबाइल रे टीवी रे अनेक पुओ झिଅ प्रभु चर्च मध्य जानती नाई राजा तमर पवित्र दिन को मध्य जानती नाई प्रभु तमर वाक्य मध्य अधिक समय से माने समय दउनती प्रभु से मन को तमे रक्षा कर प्रभु से मन को आगो को बढ़ाओ बोली मु प्रार्थना करछे राजा प्रत्येक विधवा माँ भौणी को अनाथ पुओ झिଅ को तमर पाद तले समर्पण करछे बापा अनेक परिवार प्रभु आज पर्यंत गृह नहीं खाइबा पाई मध्य अनेक कुछ असुविधा अछंती बापा से मानकर पिता माता तुम्हें हो से मानकर स्वामी तुम्हें हो बोली मु प्रार्थना करछी गो राजा महान परमेश्वर अनेक पुओ प्रभु आज एग्जाम देइछंती बापा पास हेइछंती तथापि सेमानको अर्थ दरकार प्रभु सेमानको तमे अर्थ जगा बोली मु प्रार्थना करूची पिता अनेक युवा युवती प्रभु आज बढ़ी छंती बापा सेमानको जॉब नै तथापि सेमानको जॉब जगा बोली मु प्रार्थना करूची अनेक युवा युवती प्रभु आज एज हे गला तथापि अनेक प्रस्ताव मध्य भांगी जाउची प्रभु हे महान परमेश्वर उत्तम पात्र पात्री से पुओ को जगा बोली मु मागुची गो राजा धन्यवाद दउची प्रभु जुम गड़िबा सार को पुनर्बार भौणी के दुई झियो को तमर पाद तले मु समर्पण करछि बापा धन्यवाद दउची माळी आज्ञा को प्रभु महान परमेश्वर उत्तम मन देइछ वाक्य देबारे आराधना करिबारे प्रत्येक विषय तमे उत्तम मन परिवार को देइथिबारु तम तमर पाद तले से परिवार को मु समर्पण करछि राजा आमे जेते जड़ित होइछ प्रभु पुनर्बार समस्त को तमर पाद तले देउछि राजा बालक वाक्य देव गो राजा से वाक्य तुम्हें को प्रभु उत्तम ज्ञान देच उत्तम मन देच उत्तम भार देच प्रभु सार को तांकर परिवार को तमर पाद तले दउछि बापा जो वाक्य देव प्रभु आमे शेष पर्यंत शांति मन रे एक मन तमर पाद तले बसी से वाक्य सुनिबो प्रभु आमे देखाणी रे प्रभु ए जूम रे बसुनु अनेक किछि आशीर्वाद पाउछु अनेक किछि सुस्थ पाउछु बापा धन्यवाद दउछि प्रभु मो गीत गाइबारे भूल थिले तमे क्षमा करिबा परमेश्वर गो राजा मनीष स्वर देखंती बापा तमे स्वर देखिबा परमेश्वर नाई राजा मु मागी जानिनी प्रभु तमे जाछि प्रदान कर यदि प्रार्थना रे भूल थिले क्षमा कर ए प्रार्थना यीशु को नाम रे मागुछि आमेन धन्यवाद सर सुजोग दैथिबार धन्यवाद धन्यवाद और बहुत जगह प्रभु आपण को प्रत्येक कार्य आशीर्वाद करंतु इसरे व्यवहार करंतु परिवार बहुत बहुत धन्यवाद रियल मिनिस्ट्री प्रभु पक्षर गौर धन्यवाद पांतु सर मोर व्यक्तिगत पक्षर मध्य मो धन्यवाद दिए सुंदर आराधना सरल आसंतु माने आराधना करते शिखते निमंते प्रार्थना करिबा आउ ता सहित प्रभु वाक्य नि आस्ते हमर पानी सार प्रार्थना करिबा और आरंभ रु हमर शिखते प्रार्थना प्रार्थना ए समस्त निमंते हम प्रार्थना करबी हमनकर मंजुश्री सिस्टर प्लीज द लॉर्ड हमनकर एन पानी रे गोटे बुद्ध माँ बसथिले मु तांको अनुरोध करिबी एन पानी प्रभुंकर स्तुति हो प्रभुंकर महिमा हो कारण प्रभु हमको प्रेम करी सुजोग देले प्रभुंकर सेवा आराधना करिबा पई मु प्रभु को धन्यवाद दूची समय पई कारण प्रभु हम मंत्र संगरे प्रभु परमेश्वर हेले प्राप्त समय प्रभुंकर पाद तले बसी ताकर सेवा करिबा पई आराधना करिबा पई सुजोग दैछन्ति मु प्रभु को धन्यवाद दूची मु प्रभु को धन्यवाद दूची रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पई मु प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभुंकर दास माळी आज्ञा को पई प्रभुंकर दासी पाल दीदी को पई धन्यवाद दूची प्रभु से मन को व्यवहार कले बहुत सुंदर गीत गुड़ी को गाई प्रभु प्रशंसा कले आ माळी आज्ञा तो ऑलराउंडर सब बड़े जहाँ भी ताको दिया जाए से बहुत सुंदर भाव में कार्य करती प्रभु से मन को आशीर्वाद करतो आज ध्यान निमंते पवित्र बाइबल को हमने पाठ करिबा
प्रथम पितर तार 5 अध्याय 5 पदरू 10 पद पर्यंत आम पाठ कर प्रथम पितर 5 ରୁ 10। ସେହିପରି ହେ ଯୁବକ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଉତ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଆମେନ୍। प्रभु ये पठित वाक्य श्रवण आम समस्त को आशीर्वाद करतु। प्रभुंकर नामर धन्यवाद हो, गौरव प्रशंसा हो, कारण प्रभु आम मान प्रेम करी ए सुजोगटी देले प्रभुंकर पाद तले बसी तांकर सेवा आराधना गौरव स्तुति वंदना करबा पई आमानकर जीवन रे ए अपूर्व सुजोग आनीदेले मु सेति पई प्रभु को धन्यवाद दूची। तेबे आसंता 9 तारीख दिन सोमवार दिन 9 तारीख दिन ख्रीष्टीय राष्ट्रीय मोर्चा जहाँकि ऑल ओडिशार प्रत्येक बालक प्रचारक माने बिशप डायरेक्टर माने मिसी गोटे ई मोर्चाटी माने आरंभ करिसंती एवं आसंता 9 तारीख दिन यह प्रत्येक जिल्ला रे प्रत्येक ब्लॉक रे ख्रिश्चियन मान को जो समस्त ताड़ना करा जाउछि आ सेति पई गोटे रैली माने बाहर करबा पई जाउछंती। आमे मते सेतिरे शामिल हेबा निश्चित भाव रे आमे भुवनेश्वर जीवु भुवनेश्वर जाई के माने शामिल हेबु। भिन्न भिन्न स्थान रे ए समस्त रैली सब करा जाउछि। प्रार्थना करिवे प्रभु जी प्रकार सेतिरे तांकर जो अनुग्रह जोग करिवे। जदिबा क्रिश्चियन मान को पाए मान को पाए ताड़ना निंदा असुविधा समस्या क्लेश ये सब रही किंतु भारतर संविधान अनुसार आमनकर मध्य जहाँ अधिकार अच्छी ताकू आमने कहवा पाई बा जनइबा पाई ये समस्त प्रयास जारी रही। तेबे आजिर प्रसंगर नाम होछि गर्तरु उद्धार। प्रसंगर नामटी होछि गर्तरु उद्धार। यहाँ को किए लिखिसंती प्रथम पितर ना निश्चित भाव रे तांकर ना अनुजाई ही पुस्तकर नामटी दिया जाइछि, अर्थात जीशुंकर शिष्य पितर ही यह लिखिसंती। आमे कहि परिबा अरे से तो जणे अशिक्षित लोक, से तो जणे माछ धरिबा लोक, केउट लोक, माछुआ लोक, से केमती यह लिखिले, से केमती लिखिले आमे तो जानिनु, किंतु आमे एतकी जानू जे से यह लिखिसंती कहा माध्यम रे कहा द्वारा मध्य से याको लिखिसंती। ओके आमे बेसी भीतर को जीवा नहीं, किंतु आमे जानिबा एतकी जे से जणे अशिक्षित लोक थिले। प्रेरित तार 4 अध्याय 13 पद लिखा अछि जे पितर एवं जोहन जे एवं से शिष्य माने जे अशिक्षित थिले यह समस्ते जानती, अशिक्षित एवं से अज्ञान। एवं पितर जणे मत्स्यजीवी थिले। मार्क तार 1 अध्याय 16 पद। एवं ए पितरंकर पैतृक नाम आमे समस्त जानिछु, जहा कि तांकर बापा बा तांकर वंशर लोक माने ताको नाम देइथिले। कोन देइथिले? सिमोन
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ସେ ପିତର ବା କେଫା ବୋଲିକି ଦେଲେ। ପିତର, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ପଥର, ଆରାମାଇକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କେଫା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ସିମୋନ 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 ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବା ସେଇ ନାମକୁ ସିମୋନ ନାମକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ପିତର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟ 126 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ 126 ଥର ପିତର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ନା ସିମୋନ ର ଏଇ ନାମଟି ଏହା ବୁଝାଉଛି ନା କଣ, ନା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଫଳତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ପିତର, ଏଇ ନାମ କହିବା କ୍ଷଣି ଏହା ବୁଝାଉଛି ନୂତନ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବିଜୟ ତା ଦ୍ଵାରା ଆସିପାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟଟିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବଂ ସିମୋନ କହିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିମୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକାର ପାତ୍ର, ସେ ମାଟିର ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲା କ୍ଷଣି ପଥର, ସେ ମାଟିର ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ପଥର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମାଟି ପରି, ମାଟିର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଥର କରି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୃତ୍ତିକାର ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଟି କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନାମରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ପିତର ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଉଲ ଏବଂ ପିତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିତର ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର ପାଉଲ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ପିତର ମଧ୍ୟ। ପାଉଲ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପିତର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ପିତର 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାକ୍ଷମର ହୋଇଥିଲେ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଓଲଟା କ୍ରୁଶରେ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ନା ପ୍ରାୟ 62 ରୁ 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ଏଇ ଚିଠିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ଯୋଉମାନେ କି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଲାତିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିତର ଏଇ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରାଯିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ପିତର ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି। এই ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ କଣ?
ନା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ ଏବଂ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ତାଡନା, କ୍ଲେଶ, ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେଇ ତାଡନା ଯୋଗୁ, ସେଇ କ୍ଲେଶ ଯୋଗୁ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଡନା କ୍ଲେଶ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନ ଆସି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଇ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟି ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଏଇ ପତ୍ରଟି ଲେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ପଢିବା। ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। हे ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ତାଡନା, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ମାଣ୍ଡଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତି କଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛୁ କି? ଏଇ ଗର୍ତ୍ତରୁ କିଏ ଆମକୁ ଉଠେଇବ? ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପଡି ଯାଇଛୁ। ଆହା, କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା, କେତେ ବଡ ଅସୁବିଧା, କେତେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆହା, ମାନେ କଣ କରିବୁ? এই ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଏ ପ୍ରକାର ତାଡନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିତର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସାହଜନକ ସେ ଚିଠି ପଠାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଡନା ଆସୁଛି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ କଠିନ ସମୟ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହତାଶ ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଉ। ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି, ସ୍ୱାମୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି, ସ୍ତ୍ରୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିନଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।
आम मान जीवन मत जिते ए प्रकार गर्तर विषय आसे ना आमने गर्तर नाहु किंतु गर्तरु आमने उद्धार पाइबु। प्रभु आमन को से प्रकार दया करिसंती, से प्रकार साहाय्य करिसंती, से प्रकार बल देइसंती, से प्रकार शक्ति आम मान को देइसंती। तेबे कि प्रकार भावरे आमने गर्तरु उद्धार पाई परिबा? प्रथम टी होछि सरेंडर your will to God। आपणकर इच्छा ईश्वरଙ୍କ निकटरे समर्पण करंतु। आमर इच्छा को जेतबेले आमे ईश्वरଙ୍କ निकटरे समर्पण करिबु सेतबेले आमे ए गर्तरु उद्धार पाई परिबु। जदि आमे निजर इच्छा को करिबु, निजर इच्छा अनुसार माने बंचिबु, निजर इच्छा अनुसार माने जीवन यापन करिबु, ताहले हुए तो आमने ए गर्तरु बाहर ही पारिबु नाही। एणु ए गर्तरु बाहर हेबा पई हेले आमन को हमर इच्छा को ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमने समर्पण करिबु। अर्थात प्रथम विषयटी होछि एहा जे समर्पणर स्थान ग्रहण करिबा। assume the place of submission। समर्पणर स्थान को आमे ग्रहण करबा को हबो, अर्थात बसीभूत हेबा को हबो, बसीभूत हेबा को हबो। आमे किपरि एक समय रे बंचिछु जेतबेले लोक माने निज निज पथ विषय रे चिंता करंती, निज निज विषय रे से माने आगो को बढ़िबा पई चाहंती, किंतु ना से प्रकार समान परिस्थिति रे आमने निजर विषयटी को ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमने समर्पण करते, ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमने समर्पी हेबु, दासत्वर स्थान को ग्रहण करिबु। assume the place of slavery। प्रथम टी होछि सबमिशन एवं द्वितीय टी होछि स्लेवरी। आमने दास होई जिबु, ईश्वरଙ୍କର दास होई जिबु, अर्थात मालिक जहा कुहे दास ताहा करे। दास निजर इच्छा अनुसार कोनोसी विषय करि परिबो नाही। मालिक ताकू जहा कहबो सेटाकू मानिबा पई बाध्य, ताहा से करिबा पई बाध्य। से प्रकार आमे गोटे दास परि हबो। जदि आमने गोटे दास परि हबु, दासत्वर स्थान को आमने ग्रहण करिबु, ताहले आमने ईश्वरଙ୍କର इच्छा को आमने पूर्ण करि परिबु, ईश्वरଙ୍କର इच्छा आमनक जीवन रे सफल हेई परिबो। प्रिय प्रभुଙ୍କର पिला माने आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ए प्रकार आमान को देखे करी जाइछंती, गोटे आदर्श से देखे करी जाइछंती। जोहन तार 13 अध्याय 4 पदरु 16 पद पर्यंत जदि पढ़िबु, सेठी जीशुଙ୍କର से आदर्श कथा तांकर शिष्य मान को जो आदर्श देखैछंती ताहा आमे मध्य करिबा आवश्यक रहिछि। अर्थात आमे गोटे दासर वस्त्र को ग्रहण करिवार आवश्यकता रहिछि। प्रभु आमान को यह चाहती, कारण से आमान को तांकर रक्त रे किनिछंती, तांकर रक्त रे से आमान को किनिथिबारु, तांकर निजर से आमान को करिथिबारु आमे आमर नहो मात्र आमाने ख्रीष्टंकर। से जे प्रकार भावरे आमान को परिचालना करिवे, आमान को चलेबे, जहा कहिबे ताहाकू आमने मानिबा पई बाध्य, कारण आमे तांकर दास अटु। प्रथम करन्तिय तार 6 अध्याय 20 पद, प्रथम करन्तिय तार 7 अध्याय 23 पद रे सेई कथाटी लेखा अछि जे आमे माने जीशुंकर अटु। पढ़िबा से गोटे अंश पढ़िबा, जे कोन से गोटे अंश पढ़। प्रथम करन्तिय 6 20 किबा 7 रो 23। प्रथम करन्तिय 6 कारण तुम्हें माने विशेष मूल्य रे किणा जाय अछ, एणु तुम मानक शरीर रे ईश्वरंकर गौरव प्रकाश कर। बहुत धन्यवाद। आमे जीशुंकर रक्त रे किणा हेइछु, तांकर बहुमूल्य रक्त रे आम मान को किणा जाइछि, एणु आमे तांकर दास अटु। एफिसियो तार 6 अध्याय 6 पद लेखा अछि जे मनुष्य को संतुष्ट कला परि नाही, मात्र ईश्वर को संतुष्ट करबा पई। आ ईश्वर ख्रीष्टंकर दास परि हेई कि अंतर सहित ईश्वरंकर इच्छा को तुम्हें पालन कर, साधन कर, कारण आमे ख्रीष्टंकर बंधा दास, कृत दास अटु। प्रिय प्रभुंकर पिला माने ईश्वरंकर
इच्छा को पालन करबा पई हेले आमे तांकर दास होबाक पड़िबो। एवं तृतीयटी होछि सार्वभौमक योजना ग्रहण करबा, एक्सेप्ट द प्लान ऑफ द सवरेन। सार्वभौम ईश्वरंकर योजना को आमने ग्रहण करबा, तांकर जो समस्त योजना आमनकर जीवन रे रहिछि 6 पदरे से कथा लेखा अछि। जो समस्त योजना आमनक पई रहिछि, जदि आमे तांको निकट रे समर्पित हबु, तांकर बलवंत हस्त तले आपना को नत करिबु, सेतबेले से आमनको उन्नत करिवे। सेई योजना को सफल करबा पई आमे तांकर निकट रे समर्पित हबाक पड़िबो। नम्रतार विषय को आमन को शिखिबा को हबो। जदि आमने नम्र हबु, नत हबु, ताहले से तांकर योजना को सफल करिवे। आमन को पई जो समस्त योजना से प्रस्तुत करिसंती ता आमन को जीवन रे से प्रकाश करिवे बा सफल करिवे। तेबे गर्तरु उद्धार पाइबा पई हेले आमरो इच्छा को ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमने समर्पण करिवो। कौन सेटा ना आमे समर्पण हबु सबमिशन। द्वितीयटी होछि दासत्वर विषयटी को ग्रहण करिवु, स्लेवरी। एवं तांकर योजना को सार्वभौमंकर योजना को आमने ग्रहण करिवु आमनक जीवन रे जहा जहा से रखिसंती। एवं द्वितीय विषय, द्वितीयटी कोन? द्वितीय एस एवं डब्ल्यू होछि सेंड योर वरी टू गॉड। आपनकर चिंता ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ पठाନ୍ତୁ। तुम्भमानकर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ, कारण से तुम्भमानकर निमंते चिंता करंती। एई जो चिंता करंती कहबा बळकु खाइबा पीबा रहिबा पाठ पढ़िबा बापा मां विषय रे, स्त्री विषय रे, स्वामी विषय रे चिंता करिबार विषय नुहे। एहा सेमानकर जीवन रे जो समस्त ताड़ना कष्ट समस्या आसीछि आउ सेतेबेले सेमाने विचलित हो जाउछंती, समस्या मध्यरे पड़िछंती। कि प्रकार भावरे आमने समस्या रू उद्धार पाइबु, क्लेश रू उद्धार पाइबु, संकट रू उद्धार पाइबु, सेतेबेले पितर सेमानक पाखकु चिट्ठी रे लेखंती, उल्लेख करंती जे तुम मानकर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ। तुम मानक पई जो समस्त ताड़ना आसीछि, क्लेश आसीछि, समस्या आसीछि, असुविधा आसीछि, संकट आसीछि एवं आसंता दिन रे जो समस्त क्लेश आसीबा पई जाउछि, रोम साम्राज्य से आउ गुटे आरंभ करिबा पई जाउछि, ताड़ना क्लेश आरंभ करिबा पई जाउछि, तांकर लोकमान को पठेइबो। आ तुम माने ए प्रकार समस्या रे पड़ी तुमे चिंतित होइछ, किंतु तुम मान को समस्त चिंतार भार तांक उपरे पकाओ। प्रिय प्रभुंकर पिला माने निर्णायक भाव रे प्रथम टी होछि कनक्लूसिवली, निर्णायक भाव रे अर्थात पकाओ। ए शब्दटी सेट लेखा अछि समस्त चिंतार भार तांक उपरे पकाओ। अर्थात पकाओ रो अर्थ होछि हाथ रे गोटे जिंस अछि ताकू पकई दवा, तळे पकई दवा किंबा फोपाड़ी दवा, दूर को पकई दवा, या ता होछि पकाओ। कास्ट बोले इंग्लिश रे लेखा अछि कास्ट। ता माने आमे आमे आम पाखे जो सब चिंता अछि ताकू पकई दवा, फिंगी दवा, दूर रे पकई दवा। सबुदिन अतीत जहा थिला, वर्तमान जहा अछि, भविष्यत रे जहा मध्य जो समस्त चिंता घारुछि से समस्त विषय को ईश्वरंकर निकट रे हमने पकई दवा, फिंगी दवा। तापर कारण से अमान को पाई चिंता करंती। जदि आमने फिंगी दबु, पकई दबु, ताहले से अमान को संभाळिबे, कारण से अमान को निमंते चिंता करंती। से आमर चिंता ठारू शक्तिशाली अटंती। जदि आमे आमर से चिंता को धरी रखिबु ताहले ताहा आमान को पाई गोटे पहाड़ परी बड़ ही जाई पारे। सेति पाई आमने आमनकर चिंता को पकई देबु, आमे आम पाखरे ताको रखिबु नाही।
द्वितीयटी होछि मोर स्क्रीन देखा जाउछि तो हाँ सर देखा स्क्रीन देखा जाउछि। जाउछि मोर। हाँ ओके थैंक यू साथ देबी। द्वितीयटी होछि कम्प्लीटली संपूर्ण भावरे संपूर्ण भावरे तुम मानकर समस्त भार अर्थात संपूर्ण भावरे गोटे चिंता मु रखिबी छोटियाटा एई छोटियाटा मु रखिबी बड़टा मु ईश्वरଙ୍କ निकटରେ ପକେଇବି ନା ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଛୋଟିଆଟା ଧୀରେ 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 ବଡ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପକେଇଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପକେଇଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ବଡ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସବୁ ଭାର ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପକେଇବି। ପିତର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଭାର ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ, ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଛ ଧରି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଲେ ଆଉ ମାଛ ସେ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ସେ ପାଇଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ, କର ଦେଇପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଦେଲେ ଚାଲ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଲା ପରେ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଅଣାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସାନ ବଡ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତାର ଅଛି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ ନା ହେବ କି ନାଇଁ କି ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକେଇଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ନା ନାଇଁ, ସେ ଭାର ନେବେ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଭାର ଦେଇଦେବି ନା ନା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଭାରକୁ ପକେଇବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଏଭଳି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ରାପିଡଲି ନଉଛି। ସରେଣ୍ଡର ୟୁର ୱିଲ୍ ତାର ସରେଣ୍ଡର କରି ଲେଖିଦେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି strengthen your work with God। ତୁମର ଚଲାପଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ କର। strengthen your work with God। ତୁମର ବା ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚଲାପଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୃଢ କରିବାକୁ ହବ।
strengthen your work with God. Be serious about reality of the devil. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚଲାପଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୃଢ ହବୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବୁନୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଶୈତାନ ତାର ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଶୈତାନର ସେ ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଉଛି ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି be serious about ferocity of the devil. ଶୈତାନର ହିଂସ୍ରତା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୈତାନ ବା ସିଂହ କେମିତି ଫୋର୍ସଫୁଲ, ଫେରୋସିୟସ୍ ଏବଂ ଫିୟରଫୁଲ। ସିଂହ ମାନେ ବଳବାନ, ସିଂହ ମାନେ ହିଂସ୍ର, ସିଂହ ମାନେ ଭୟାନକ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ତା ହିଂସ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ହବା ଦରକାର। ହଁ ମ କିଏ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିଛି, କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଶୈତାନ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କାହିଁ କେବେ ତ ଦେଖା ଯାଉନି ତ। ନା, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ be serious about susceptibility of the devil. ଶୈତାନର ପ୍ରବଣତା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ସୁଦୃଢ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବରେ ପିତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନୀ ସହିତ ପିତରଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଲାସରେ ଟିଚିଂ ଦେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶିଖେଇଥିବାରୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି